So, hello guys, welcome for today's vlog. Okay. So, ito guys, ito po si Pensoil. Yung una ko pong Pensoil guys, na-swap ko po sa sasakyan na ito. So, tara, samahan niyo po akong mag-road trip gamit itong bago kong sasakyan. So, umimute ko na lang po guys para kasi po wala naman na po tayong masyadong So, yan guys. So, pupunta muna po tayo doon sa spawn na, ay doon po pala sa papuntang mountain kasi po, doon po sa video natin, doon sa may road trip at mountain, doon po sa road trip at mountain, ay nag-spawn po tayo sa mountain. So, pupunta po tayo doon sa papuntang mountain. Yan. Gamit po to sa sakyan na ito. So, dito yon guys. May toll gate din po dito. Yan, guys. Ayan, guys, ha. Nakapasok na tayo, guys. So, yan, guys. So, meron din po ditong, guys, gas station. Tapos, dito po banda, guys, may secret na money po dito. Dito banda. Sa may dahon na yon. Ayan guys, gasoline station. Tapos meron din ditong car service o yung paayusan ng sasakyan. Ayan guys, meron po tunnel dito. So, yan. Meron po ditong tulay din, guys. Yan guys. So, dito po guys, sa bandang dyan po guys, dyan po sa daan na yan, yan po yung shortcut papuntang mountain. So, hindi po yan dadaanan natin para malibot po talaga natin tong lugar na ito. Yan, ito yung guys. Ito yung guys. So, di ko alam kung ano to, guys. Dito yan. Parang ito yung pinaka guys, shortcut. Uy, meron pa dito ang tulay. Oops. So, yan guys. Kung gusto nyo pong pasukin to, meron pong toll gate. So, yan guys, parang lang siya, pabrika din. Ay, parang yung alam niyo sa likod ng truck guys, parang ganun yung style. Parang stock factory ba yung guys, di ko alam. Yan guys, dito yon. Yan guys. Oh, sheesh. So, yan. So, ito na po yun, guys. Na to. So, ito po yun, guys. Yung nakita nyo po puting daanan kanina. Ito po yung karugtong nun, guys. So, tara, papunta na po tayong mountain. Yan guys, mga bahay lang din po yung papasok na yun. Yan guys. Oops. Yan, toll gate guys. Ang bilis na sasakyan na to guys, oh. Oops.
So yan guys, di po natin to nalibot sa mountain. So parang ito po yung ano guys, pinakang part 3. So yan. So ito na po yung part 3 natin sa mountain guys. Yan. So yan guys. Ang ganda po ng daanan, di ba guys? Naglag ulit. Yan guys, desert na po banda dito. So, yun lang guys for today's video. And goodbye!